दया सकाशु आम मैंने विनष्ट होना किंतु मोर जीवन रो गोटे अनुभूति होची मो प्रतिदिन प्रभुंकर से विविध दया को देखि पारे अनुभव करि पारे आउ सेथुरु मो जो आनंद पाइके मो सेटा आपण मानक पाखरे बांटिया पे हाँ आउ हमर आज हूँ 23 तारीख आज दिन आज माने से संध्या बेल को आमर यात्रा आरंभ हम ये 23 तारीख को आखि आगे रखिक अनेक गुड़ा कम हो गला मोर कारटा 15 वर्ष पूर्ण होता जून 10 रे सरकार नियम अनुसार रि रजिस्ट्रेशन करा कारण तापर रि रजिस्ट्रेशन किसी पैसा दबा को पड़े बांधिया को पड़े तापर से प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन करेंगे पटिया गोटे जगह तापर से माने जदि फिट देखिए तापर से माने प्रोसेसिंग आरंभ करके देबे प्रोसेसिंग पाखापाखि 4 दिन लगे आमर घर ए अपार्टमेंट रो ऊपर जने अछंती तांकर भाई तांको मु कहली आपनकर कि चिन्हा अछंती कि ब्रोकर हाँ मु आमर ऑफिस रे जने ब्रोकर अछन तांको कहिबे आश्चर्य भाव रे प्रभुंकर से विविध दया को देखली जतले से ब्रोकर को कहा गला से कहले सर आपण 23 तारीख पूर्व मु सब काम सारी देबी सारी तो देबी बोली कहले किंतु से इंस्पेक्शन पाई समान तो सब देखिए लाइट सब ठीक चलुची ना नहीं ब्रेक ठीक काम कर ना गैरेज नहीं कि गली कोठी मुसा सुधा तार काटी देछि कोठी लाइट जळुनी कोठी फ्यूज हो जाइछि से गुराक सब कला बेलू को मत एत कष्ट है अपेक्षा अपेक्षा 2:30 बाजिलानी सेमती गैरेज रे बसची गोटे पर गोटे भूल बाहर रेक्टिफाई होची नहले से माने ताको सर्टिफिकेट देबेनी से दिन डिसाइड कली ना मु ए बयस रे काम गुरा करि परबिनी मु ए गाड़ी टाको बिक्री करदेबी मोर स्त्री अमंग हेले इच्छा कलेनी आसिली घर को से जो ब्रोकर तांका संगे कथबार्ता कली भाई मो पाइका के गोटे ठीक कर देबे कि गाड़ीटा नहीं जीवो आउ जदि भल हबो आमे 23 तारीख जीवा पूर्व जदि ठीक है जीवो जो ड्राइवर टी से मध्य होचे हमर जे उदयगिरी रो ताकू भी कहली मु कहली अरे पुओ तू टिके देखे से ओएलएक्स रे पकई देला संगे संग दुईटी पुओ ता परदिन आसी पहुंची गले आउ से माने कहले जे आमे रेडी अछु गाड़ी नंबर पाई भलो दाम भी छिंडिला तापरे वर्तमान कथा हला ओनरशिप चेंज हो कारण से गाड़ी रो ना मोर वाइफ रो ना रे थिला ओनरशिप चेंज हो ता पई का समय दरकार 20 तारीख रे इंस्ट्रक्शन हला 21 तारीख संध्या को से 24 तारीख तार रिजल्ट बाहरिया कथा प्रोसेस रो 21 तारीख संध्या को से ब्रोकर कोची सर आपनकर हेई गला से जाय कि सेठी किछि बोते खर्च बार्च करिछि जा खूब शीघ्र हेई गला संगे संग से ओनरशिप पाइका चेंज पाइका मो से पिला मान को डाकी देली काली से डेट थिला माने गोलु आरटी ऑफिस से माने आसिले सब साइन हैला जहां जेंती डॉक्यूमेंट दरकार थिला सन को दिया हैला एवं से काम सरी गला सन आज आसी के गाड़ी नहीं चलछि से गोटे कथा द्वितीय कथा होची हमर 7:45 रे फ्लाइट अच्छी आम जे राति 10:30 रे पहुंचवा दिल्ली रे रहिबा तापर इंटरनेशनल टर्मिनल को जीवा सकाळ 6टा रे अच्छे हमर आमे एथर डायरेक्ट बेल्जियम जाउनु आगे फास्ट जेबो स्विट्जरलैंड बा जेनीवा आउ मु आगु कहिछि एबे मते कहूछि 25 तारीख दिन अच्छे हमर वेडिंग एनिवर्सरी 28 तारीख दिन हम पुअर जन्मदिन से स्विट्जरलैंड रे पालन करिकरी आमे पुणी जून 1 रे बेल्जियम को आसीबो से बेल्जियम रु पुणी नेदरलैंड जीवो फ्रांस जीवो जर्मन जीवो तापर जून 15 रु आमे घर को प्रत्यावर्तन करिवो
एते सुंदर भाବରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଗଲା କାଲି ସୁଦ୍ଧା ଆଉ ଆଜି ସେମାନେ ଆସିକି ଗାଡି ନେବେ ଆଉ ଯୋଉ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରକୋପ ଶୁଣା ଯାଉଥିଲା ସେଟା ମୁଁ ତ ସକାଳୁ ଦେଖୁଛି ଥମି ଯାଇଛି ତେଣୁ ଏତେ ମୋର ମନରେ ଆନନ୍ଦ ସବୁ ଝଡ଼ ହେବ ଦୂର ବେଗେ ଯିବା ସେ ବନ୍ଦର ଅବଶ୍ୟ ତାର ମାନେ ଭିନ୍ନ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଜୀବନର ସବୁ ଝଡ଼କୁ ଶାନ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିବିଧ ଦୟା ସକାଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କରୁ ତାଙ୍କର ଦୟା ସବୁ ମନରେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏତେ ବିଶାଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏତେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ତାଙ୍କୁ ବାପା ବୋଲି ଡାକୁଛୁ ସବୁ କଥା ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଖୋଲିକିରି କହୁଛୁ ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଭାବିବା ମାଗିବା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ମନୋରମର କୃତଜ୍ଞତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭରି ଯାଇଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାଣ୍ଟିଛି ସେଇଥିରେ ବି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଆଉ ମୁଁ ଆମ ପାଇଁକା ଆମର ଜର୍ଣ୍ଣି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ସବୁ ଯୋଉ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଯେମିତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରିବା ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ବି ଦ ଲର୍ଡ ବିନୟ ଭାଇ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କରି ସମୟରେ ତାହାର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ତାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଅଟେ ଭାଇ ଗାଡି ବିକ୍ରୟ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର 23 ତାରିଖରେ ଦେଶ ଛାଡି ବାହାରକୁ ଯିବାର ଥିଲା ଏଇ ସମୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ସଠିକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଡି ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇଗଲେ ଯୋଉ ପାଗ ଖରାପ ହେବାର ଥିଲା ସେ ପାଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଠିକ କରିଦେଲେ ୱାଓ ହି ଇଜ ୱିଥ୍ ୟୁ ବିନୟ ଭାଇ ଆପଣ ଯୁଆଡେ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାରତରେ ରହନ୍ତୁ ଆପଣ ବେଲଜିୟମ ଯାଆନ୍ତୁ କି ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ବିପଦରେ ପଡିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ଆଉ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ନିଶ୍ଚୟ ସୁଖକର ହବ ଆଉ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେଟା ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ଆମକୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଆଉ ମନେ ପକେଇବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ଅଛି ଆଉ ଏଇ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅନେକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୃଢୀଭୂତ କରିଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ଆଉ ପ୍ରକୃତ ସେଇ ଗୀତ ଆଉ ଥରେ ଗାଇବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଲେଖି ପଠେଇଥିଲି ବୋଧେ ସବୁ ଝଡ଼ ହେବ ଦୂର ବେଗେ ଯିବା ସେ ବନ୍ଦର ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ଅଛି ସେ ବନ୍ଦରକୁ ଯିଏ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ତା ପାଖରେ କୌଣସି ଝଡ଼ କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ ହାଲେଲୁୟା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ହୃଦୟର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରେ ଆଉ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କଣ ଏତେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିବ ପୁଅ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତି 3 ମାସ 3 ମାସ ଆଉ ତାପରେ ନିଜେ ବି ଆନ୍ସର ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ଭାଇ ତ ଯାହାବି ଯାହା ଡାକନ୍ତି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କୁ ସେଇ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରେୟାର ଛାଡିକି ଏତେ ଦିନ ରହିପାରିବେନି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ ନିଜେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଫେରେ ନିଜେ ବି ତାର ଉତ୍ତର ବି ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରେୟାର ଛାଡିକି ସେ ଏତେ ଦିନ ରହିପାରିବେନି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜଷ୍ଟ 25 ଦିନ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସତରେ ଆମ ଲାଇଫର ଏତେ ସେ ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଛି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରେୟାର ଉପରେ ଯୋଉ ନିର୍ଭରତା ଆଉ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୋଉ କରନ୍ତି ସେଇଟାର ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଆମକୁ ମିଳେ ସବୁବେଳେ ସେଥିପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆମ ନିମନ୍ତେ ସବୁଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ହୁଏତ ଟାଇମିଂଟା ଆମର ହେଇପାରିବନି ନିହାତି ଆମେ ମିସ୍ କରିବା କାରଣ ସେଇ ସମୟଟା 12ଟା ରାତି 1 ରାତି ଏମିତି ଟାଇମିଂଟା ଆମେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବାନି ମାତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମେ ଆପଣ ସ୍ମରଣ କରିବା ଆପଣ ମାନେ ବି ଆମ 2 ଜଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଆମ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ନିଶ୍ଚୟ ମାନେ ଏକ ଆରେକକୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତୋଳି ଧରୁଥିବା କାରଣ
आमे होचु से एक परिवार आओ परिवार रे आमे प्रभु आमान को जो प्रेम रे बांधी अछंती आ से बंधन केबे हे भिन्न हब नाही आओ से बंधन नीति प्रति आहुरी 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 स्ट्रांग हे आसी।